سلام، به یک ویدیوی دیگه خوش اومدید. امروز قراره در مورد پرونده اشلی والاس صحبت کنیم. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. صدایی که الان شنیدید صدای اشلی والاس بود که در تاریخ 14 ژانویه 2009 ضبط شده بود. یک سال قبل از اون اشلی و خواهرش بری و مادرشون استیسی یک زندگی نرمال داشتن و به همدیگه خیلی نزدیک بودن و حتی به گفته اشلی مادرش بهترین دوستش بوده و در مورد همه چیز با همدیگه صحبت میکردن. 13 آگوست 2007 وقتی که اشلی 19 سالش بوده یک شب میشینن با مامانش مشروب میخورن و مست میشن و اشلی میره توی رخت خواب که بخوابه، اما اون شب زندگی اشلی به طرز آزاردهنده‌ای تغییر میکنه. صبح روز بعد اشلی در حالتی پیدا میشه که روی تختش دراز کشیده بوده و کنارش یک بطری خالی ودکا، قرص‌های نسخه‌ای و یک نامه بوده و توی اون نامه اشلی به قتل 2 نفر اعتراف کرده بود که یکی از اون افراد پدر خودش بوده، اما مشکل اینجاست که نویسنده اون نامه اشلی نبوده. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is that her? Oh, she's throwing up. Left the letter. What? Left the note. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, this is not happening. سال 1999 وقتی که اشلی 11 سالش بود توی یکی از شهرهای کوچیک نیویورک با پدرش مایکل، مادرش استیسی و خواهر کوچیکترش بری زندگی میکردن و به گفته اشلی و مادرش خیلی رابطه نزدیکی با هم دیگه داشتن. She was my best friend. Me and her could just sit out and have hour-long conversations, about anything. Everything and anything. نوامبر سال 1999 رابطه بین مایکل و استیسی یعنی پدر و مادر اشلی خیلی به هم ریخته بود و یکسره دعوا می‌کردن، در حدی که استیسی به فکر مراحل طلاق بود، اما اشلی و بری از این موضوع خبر نداشتن. Stacey came to me right after Thanksgiving time and she said, Kim, I really want to leave Mike, what do I do? And I gave her the name of my attorney. اما استیسی جواب میده که الان چون نزدیک تعطیلات زمان خوبی برای جدا شدن نیست، پس بعد از سال نو دوباره به این موضوع فکر میکنم. توی همون زمان اشلی کم کم متوجه تغییر رفتارهای مادرش شده بود که چقدر زودتر عصبانی میشه و چقدر تهاجمی تر داره رفتار میکنه. More of the discipline came from Stacey than my dad. I mean, the more affection came from him and the punishing came from her. دسامبر سال 1999 مایکل به طور ناگهانی بیمار میشه و یکسره احساس سرگیجه داشته و همش توی تختش خواب بوده و وقتی که میبینه این موضوع تمومی نداره تصمیم میگیره بره پیش دکتر و به دکتر میگه که من حتی وقتی مشروب نمیخورم بازم احساس سرگیجه دارم و اون سرگیجه ها دقیقاً مثل سرگیجه های حالت مستیه و دکترم بهش میگه که ممکنه عفونت گوش داشته باشی و برو اونو درمان کن، اما مایکل در حقیقت داشته ذره ذره مسموم میشده. 24 دسامبر شب کریسمس مایکل برای یه شام خانوادگی میره خونه مادرش و از همیشه بدتر بوده. The first time that I noticed my brother, he was like bloated. His face was bloated, his hands were bloated. I asked him what was wrong and he said, I haven't been feeling well. I got a cold, that kind of stuff. Okay. همینطور که روزا میگذشت وضعیت مایکل هی بدتر و بدتر میشد تا اینکه 14 ژانویه سال 2000 وقتی که اشلی از مدرسه برمیگرده خونه میبینه که پدرش روی مبل دراز کشیده، دقیقاً مثل چند هفته قبلش که پدرش وضعیت خوبی نداشته و توی همین حال بوده. Came home and I called my mom to tell her that I was home and he was laying on the couch. I got off the phone with her and I turned the TV on. I remember him making this funny noise. He put his arm up, then he put his arm back down, and that was the last time that he moved. I left to go get my sister, and I got home, and when I got home, Stacey had just got home too because she was gonna take my dad to the doctor's. I remember I was standing right behind her, and when I looked in, my dad's feet were this purple color. مایکل به سرعت به بیمارستان منتقل میشه و پزشکا هم هر کاری که میتونن میکنن، اما دیگه دیر شده بوده و مایکل بر اثر حمله قلبی میمیره.
I was there for a half hour with him by myself, not knowing that if I had known what I know now, he wouldn't be... I could have helped him. دکترها به استیسی پیشنهاد میدن که روی مایکل کالبد چکافی انجام بدن، اما استیسی قبول نمیکنه. Stacy, are you going to have an autopsy? She looked at me and she says, Rosa, you know he didn't like being cut up in surgery and everything like that. She says, no. She said Michael would want us to kick back, pop a beer, have a good time, you know, that type of thing, not cry over him. I just never understood why she didn't cry. I always thought it was because she didn't want me and my sister to see her upset. راز مرگ مایکل با خودش دفن میشه و بعد از مرگ مایکل استیسی بیمه عمر $55,000 مایکل رو دریافت میکنه و خونش رو بازسازی میکنه و بعد هم اشلی و بری رو میبره دیزنیلند و دوباره میشه همون مادر مهربون و دوباره دوست صمیمی بچه هاش میشه. اما این سری یک چیزی فرق داشته. She started talking on the internet to people and she started like disconnecting from being a mom. سال 2001 یعنی یک سال بعد از مرگ مایکل توی یکی از شهرهای کوچیک نیویورک دیوید کاستور که مدیرعامل یه شرکت بزرگ بوده و زندگی مرفهی داشته با استیسی یک رابطه عاشقانه شروع میکنه و از نظر دیوید استیسی یک زن قوی و فوق‌العاده بوده و یک مادر خیلی خوبم برای بچه هاش بوده. اما خب اشلی و بری اون اوایل اصلا از دیوید خوششون نمی اومده و دوست نداشتن که انقدر سریع یکی دیگه جای پدرشون رو پر کنه. At first, we really didn't like him. He said he didn't want to be our father and he didn't want any part of being a father. He already had his kids and he didn't want more. 16 آگوست 2003 وقتی که کمتر از 2 سال از رابطه این دو نفر میگذشت، استیسی و دیوید تصمیم گرفتن با هم دیگه ازدواج کنن. اما چیزی که در مورد این ازدواج خیلی همه رو شوکه کرده بود این بود که از طرف خانواده دیوید هیچ کس دعوت نشده بود، حتی پسرش دیوید جونیور. They had gotten married and did not tell anybody. I had no idea he was getting married. استیسی دیگه رسما همسر دیوید بود و خیلی سریع با اشلی و بری اسباب کشی کردن و رفتن خونه دیوید. اما خب اشلی و بری هنوز دیوید رو به عنوان پدرشون قبول نداشتن، ولی خب رابطه استیسی و دیوید خیلی با هم خوب بود و خیلی رابطه عاشقانه‌ای داشتن. David was miserable. My mom acted miserable. The only time they were happy is when they weren't around me and my sister. ماها میگذره و کم کم رابطه بین دختر و دیوید داشته بهتر میشده و توی همون زمان اشلی داشته برای مراسم فارغ التحصیلیش آماده میشده که میفهمه که دیوید به عنوان یک ناپدری خیلی بهش افتخار میکنه. If you could see the smile on his face at my graduation party, it's just like he's like a proud father. اما وقتی که رابطه بین اشلی و دیوید بهتر شده بود، عشق بین استیسی و دیوید داشت از بین میرفت و مدام دعوا میکردن. 22 آگوست 2005 یعنی 2 سال بعد از ازدواجشون پلیس یک تماس نگران کننده از طرف استیسی دریافت میکنه. Police communications, can I help you? My name is Stacey Caster. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. استیسی به اپراتور توضیح میده که اون و دیوید شب قبل با هم دعوا کردن و این دعوا 7 ساعت طول کشیده و بعد دیوید مست کرده و رفته توی اتاق و در اتاق روی خودش قفل کرده و دیگه بیرون نیومده. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself or? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. پلیسا بلافاصله میرن سمت خونه دیوید. Okay, don't cry. We're gonna check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago, and he's been kind of weird acting the last month. وقتی که پلیس میرسه وارد اتاق دیوید میشه و اونو در حالی که برهنه روی تخت دراز کشیده پیدا میکنه. On the nightstand next to the bed was a short glass half full of a green liquid. پلیس روی زمین کنار تخت یک بطری ضد یخ پیدا میکنه که باز بوده و استفاده شده بوده و همونجا اعلام میکنه که دیوید جونش رو از دست داده و این صحنه اینجوری بوده که انگار دیوید اومده توی اتاق و خودش رو توی اتاق حبس کرده، بعدم از اون ضد یخ خورده و خودش رو کشته.
My gut was telling me that there was something more going on with this. It just wasn't right. یکی از پلیسایی که اونجا در حال تحقیقات بوده توی سد آشغال آشپزخونه یک وسیله آشپزی پیدا میکنه که توش یک مایع سبز رنگ بوده. If this has got antifreeze in it, what's it doing in the kitchen trash when he's locked himself in the bedroom? وقتی که داشتن جسد دیوید رو برای کالبد شکافی میبردن، استیسی هم باید برای بازجویی بیشتر میرفته اداره پلیس و زنگ میزنه به اشلی تا بهش خبر بده. Stacy gets on the phone, and she had sounded like she was upset and everything. So I was like, what is it? And she's like, David passed away. How does this happen again? Like, how do you lose someone that's such a big part of your life again? اشلی شوکه شده بود که دوباره همچین اتفاقی افتاده و یک جورایی پدر دومش رو از دست داده بود. ولی خب هنوز نمیدونست که مادرش چقدر خطرناکه. زنایی که شوهراشون رو میکشن به عنوان بیوه سیاه شناخته میشن که بیوه سیاه اسم نوعی از عنکبوتاست که به خاطر کشتن پارتنراشون معروفن. اما استیسی از اون چیزی که فکرشو میکنین خیلی بدتر بود. در حالی که همه منتظر نتایج پزشکی قانونی بودن، استیسی آزاد میشه و همونطور که توی وصیت‌نامه دیوید نوشته شده بوده، همه چیز به استیسی واگذار میشه، از شرکتش گرفته تا خونش و همه وسایل نقلیش، و این یعنی هیچ چیزی برای پسر خودش، دیوید جونیور، نذاشته بوده. I don't even believe my name was mentioned in it. My first feelings on that were my father really did not like me. I thought he was just pissed at me, like wanted nothing to do with me and never wanted anything to do with me again. Stacy started taking me and my sister on trips. Now she was actually spending time with us and spending money on us and wanting to be our friend again. سال 2006 یعنی یک سال بعد از مرگ دیوید، نتایج پزشکی قانونی برای کارگاه پرونده ارسال میشه. نتایج نشون میداده که اون وسیله آشپزی که توی سطل آشغال آشپزخونه پیدا شده بود، روش دی ان ای دیوید وجود داره و اون لیوانی که توی اتاق دیوید بوده و توش ضد یخ بوده هم روش 3 تا اثر انگشت پیدا شده که هر 3 تاش متعلق به استیسی بوده. At that singular point right there, my thought processes go from probable suicide to almost certainly a homicide. و اگه یادتون باشه وقتی که استیسی با پلیس تماس گرفته بود، به پلیس گفته بود که دیوید مست کرده و رفته تو اتاق خودش رو حبس کرده، اما توی خونه دیوید هیچ اثری از الکل نبوده. Friday night, he got heavily intoxicated, slept through the day on Saturday. حالا پلیس به این نتیجه رسیده بود که دیوید توسط استیسی به قتل رسیده، اما برای اینکه بتونن استیسی رو دستگیر کنن نیاز به شاهد عینی یا اعتراف داشتن. Absent a confession or an eyewitness, it's a massive process. I mean, we literally have to interview hundreds and hundreds of people. اولین کسی که به ذهن پلیس میرسه برای مصاحبه شوهر سابق استیسی یعنی مایکل بوده. اما خب طولی نمیکشه که پلیس میفهمه مایکل هم مرده و اونجا بود که مشکل اصلی استیسی شروع شد. It turns out we can't talk to him because he's dead. And that's when the trouble for Stacy Castor really starts. 7 سپتامبر 2007 یعنی 2 سال بعد از مرگ دیوید، پلیس از استیسی میخواد که برای صحبت با کارگاه پرونده بره اونجا. I told her that we needed to close the case out one way or the other, and I need to have some questions answered. She seemed nervous. She was pacing. اون لحظه استیسی متوجه میشه که کارگاه این پرونده علاوه بر اینکه داره روی جسد دیوید تحقیق میکنه، جسد همسر اولش مایکل رو هم از قبل در آورده و داره روی اونم تحقیق میکنه و پلیس بهش میگه که ما توی بدن مایکل هم مثل دیوید ضد یخ پیدا کردیم و اونجا پلیس ازش یه سوال میپرسه. And I said, Stacy, there's 2 glasses on here. Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God. That was a Freudian slip that she couldn't control. And she said, I don't like this. You're trying to frame me. You're trying to pin this on me, and I'm done. And she stopped the interview. It was apparent that Stacy was extremely nervous. We decided the next step would be to obtain wiretap on Stacy's phones. استیسی حالا میدونست که پلیس میتونه به راحتی اونو به خاطر 2 تا قتل متهم کنه و دستگیرش کنه، مگه اینکه سریعتر یه کاری انجام میداد و جلوشو میگرفت و
پلیس نمیدونست که استیسی تا کجا حاضر پیش بره. 14 سپتامبر، یک هفته بعد از روز بازجویی، پلیس هایی که داشتن تلفن های استیسی رو شنود میکردن متوجه یک چیز نگران کننده میشن. The investigators who are listening on the wiretap hear a 911 call from Stacy Castor. I need an ambulance. What's the problem? My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's normal. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, this is not happening. اشلی اصلا حال خوبی نداشت و داشت سعی میکرد که زنده بمونه و همون لحظه مادرش داشت برای پلیسا توضیح میداد که اشلی رو در حالتی پیدا کرده که کنارش یک بطری خالی ودکا بوده و چند تا قرص نسخه‌ای. Is that her? Oh, she's throwing up. Turn on your side. She left a letter. What? She left a letter? Left a note. بری خواهر اشلی هم که اون زمان 16 سالش بود توی اتاق کنار اشلی بود. توی نامه‌ای که از طرف اشلی نوشته شده بود، اشلی به قتل دیوید و مایکل یعنی پدر خودش اعتراف کرده بود و جزئیات این قتل ها رو توضیح داده بود. اما یک چیزی در مورد این نامه اشتباه بود. اینکه نویسنده این نامه اشلی نبود. Mommy, remember that I love you more than anything and I did it for you and for us. I couldn't let Daddy be mean to you and me anymore. Please forgive me, Mommy. Please don't hate me. خلاصه وقتی اورژانس میرسه اشلی هیچ واکنشی نشون نمیداده. She wasn't talking. She looked petrified. Her eyes are wide open, but she's not seeing anything. سریع اونو به بیمارستان میبرند و اشلی به سختی جون خودش رو حفظ میکنه. اگر اشلی میمرد هیچ کس نمیفهمید که واقعا چه اتفاقی افتاده. She was in intensive care. They weren't sure she was going to live. I can tell you that that is one of the lowest moments of my life. I would have accepted partial responsibility for the death of Ashley Wallace. یکی دیگه از نکته‌هایی که در مورد این نامه وجود داشت این بود که توی این نامه در مورد جزئیات قتل مایکل نوشته شده بود. اما اشلی توی اون زمان فقط 11 سالش بود و این سوال پیش میاد که آیا یک دختر 11 ساله میتونه قتل پدرش رو اینقدر با جزئیات برنامه ریزی کنه؟ ولی خب نقشه استیسی یه جورایی جواب داده بود و کارگاه یه جورایی قانع شده بود و الان فقط همه منتظر بودن که ببینن اشلی بیدار میشه یا نه. My biggest fear was that Ashley was going to die. کارگاه ها شبانه روز توی بیمارستان بودن و اتاق اشلی رو زیر نظر داشتن تا بهوش بیاد. It was several hours for Ashley to work through whatever she had ingested and start to come out of it. I actually woke up in the hospital and I had no idea what day it was. I had no idea where I was. قبل از اینکه اشلی هوشیاریشو به دست بیاره، استیسی هی سر و صدا می‌کرده و نگهبانا رو هل میداده که من باید دخترمو ببینم. The next thing I remember is Stacy coming in and touching my hair. And I look up and I remember seeing a police officer standing right next to her. She said to me something like, "I'm sorry, I love you," and then she just left. اما شروع این اتفاقایی که برای اشلی افتاد 2 روز قبل بود، یعنی 12 سپتامبر. I'm really nervous because it's my first day of school. I get to my class and a lady comes in and says that I needed to go down to the office. The one detective was from Cuyahoga County and he goes, "I don't know if you've heard, but we have exhumed your father's body and we found antifreeze in his system." چیزی که کاراگاه ها نمیدونستن این بود که استیسی از قبل به اشلی گفته بود مراقب باشه و هر اتفاقی که میافتاد اشلی پلیسا رو مقصر میدونست و از دستشون عصبانی میشد. Hello? Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my God. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. All right, calm down and go back to class, all right? I love you. I love you too. وقتی که اشلی از مدرسه برمیگرده استیسی بهش میگه که این چند وقت خیلی رومون فشار بوده پس بیا بشینیم و الکل بخوریم و مست شیم. We've had a rough week, let's just get drunk. I was like, cool, you know? What kind of teenager wouldn't think that was awesome? My parents just gave you permission to drink. It was weird, like how tired I actually got from finishing that drink. And so I told her I was gonna go lay down because
I was about to pass out. Like, that's how drunk I felt off of one drink. 13 سپتامبر یعنی فردای اون روز اشلی با یک خماری وحشتناک از خواب بیدار میشه و میره مدرسه و برمیگرده و وقتی برمیگرده استیسی دوباره بهش میگه بیا مست شیم، ولی این سری واقعا مست شیم. I could taste the vodka and it was very strong and it made me cringe, and I asked her if she could take it back and put either more orange juice in it or more Sprite in it. استیسی میره توی آشپزخونه و برای اشلی یک نی میاره و بهش میگه این نیو بذار ته گلوت و هر طور شده اینو بنوش. اشلی هم به حرف مادرش گوش میده و از حال میره. بعد از ظهر اون روز بری میاد و میبینه که خواهرش ساعت زیادی رو خواب بوده. I opened the door a little bit. My mom came out of like nowhere and closed the door. She's fine. I'm like, really? And like to me that was weird. Right then and there I was like, are you sure she's okay? Mom's like, she's sleeping and I hope she sleeps through the entire night. صبح روز بعد بری صدای عجیبی از اتاق اشلی میشنوه. She was making that noise when she was breathing out. And her eyes were all glassed over and she had thrown up, and I called her name and she didn't answer me, and I shook her and she didn't wake up. Even though she wasn't like responding to anything, she looked scared. Did you think that you were losing her? I did. اگر بری نبود اشلی 10 دقیقه بعد روی تختش میمرد. اما وقتی که اشلی روی تخت بیمارستان به هوش اومد، هم اون هم خواهرش متوجه یه واقعیتی شدن که مادرشون میخواسته اشلی رو به قتل برسونه. When I woke up and saw that police officer standing there, I absolutely knew that I didn't do it. And she was the only one there. So it had to have been her. با شنیدن داستان اشلی، پلیس بلافاصله دستور میده که استیسی رو دستگیر کنن. Made the conscious decision to arrest her right there on the property of the hospital. But a Liverpool woman tonight is charged with killing her husband, and investigators say it appears this is not the first time. What shocked the community was the idea that a mother would attempt to murder her own daughter to save her own skin, to blame her for the murders of her two husbands. What could be more basic than a mother's love for her child? 13 ژانویه 2009 محاکمه استیسی شروع شد و اشلی هم توی دادگاه حضور داشت. تقریباً 1 سال بعد از اینکه مادرش سعی کرده بود اونو بکشه و این براش خیلی سخت بود که بخواد با مادرش روبرو بشه. There were other parts of me that are still the little kid and were afraid of that mom look she was going to give me, like, I am so disappointed in you that you're up there testifying against me. و قسمت بد داستان این بود که استیسی برای اینکه بخواد از خودش دفاع کنه باید ثابت میکرد که اشلی یعنی دخترش قاتله. اما دادستان پرونده به اشلی کمک کرد و اول اونو به عنوان شاهد بلند کرد. I want to ask you about the day your dad died. I saw him take and lift his arm up, and then he made a breath, and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. I wanted to be sitting right next to her and holding her hand and helping her, and she shouldn't have had to go through that alone. بعد از چند ساعت دادستان از اشلی میخواد که در مورد اون شبی صحبت کنه که مادرش میخواست اونو مسموم کنه. She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. Now, Ashley, I want you to explain to the jury, if the cup tasted bad and you didn't enjoy it, why would you drink it? Because I trusted her. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. What did you drink? What did you do? What did you take? What did you write in that note? But I didn't know what he was talking about because I didn't write a note and I didn't take anything. دادگاه به مدت 3 هفته طول میکشه و مدارک علیه استیسی هی بیشتر و بیشتر میشده تا اینکه بازرسای پرونده میرن کامپیوتر استیسی رو چک میکنن و میبینن که اون نامه توی 12 سپتامبر ساعت 2:27 بعد از ظهر نوشته شده و سیو شده و اونجا میفهمن که این نامه رو استیسی نوشته چون اشلی اون ساعت مدرسه بوده. I'd never seen anything like it before in my life. It's got detail about the death of David Castor. It's got detail about why Ashley tried to take her own life. Whoever wrote that note killed Mike Wallace and killed David Castor. It wasn't a note. It was a confession. And it was Stacey Castor that confessed in that note. علاوه بر این یکی از دوستای استیسی اعتراف میکنه که اون وصیت‌نامه دیوید رو جعل کرده بوده و همه چیز رو به اسم خودش زده بوده. It made me feel a lot better, like that he remembered good times, not just the bad time.
نوبت استیسی میشه که از خودش دفاع کنه، اما هیچ احساسی از خودش نشون نمیده و همین باعث میشه که دادستان خیلی عصبانی بشه. Did Ashley poison him? I did not poison him. When did Ashley poison him? I can't answer that question. Through all of this, Stacey Castor is showing no emotion. And then Prosecutor Fitzpatrick explodes. My God! You lost 2 husbands to poisoning! Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave! Stacey Castor remains cool, calm, collected. The case is now in the hands of the jury in the Stacey Castor murder trial. It's now up to them to determine if they've seen enough evidence. وقتی که دادگاه تموم میشه 4 روز طول میکشه تا حکم صادر بشه. Ashley was standing in the hallway and someone had said we had a verdict and she just dropped to her knees on the ground. The people of the state of New York versus Stacey R. Castor, the jury's reached a verdict. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. استیسی توی همه موارد قاتل شناخته شد و به 54 سال زندان محکوم شد. All I could do was just cry because I was just so happy. You could just feel this huge weight just being lifted right off of you. You're not just a danger to the general public, you're a danger to the people who love you and are closest to you. And I believe that the sentence I'm about to impose will remove that danger once and for all. Honestly, that was the best day of my life. Because I knew that people knew that I didn't do it. I'm just glad it's over. And I believe that my brother was there by their sides. بعد از محاکمه اشلی و بری تونستن با کمک خانواده و دوستاشون به زندگیشون ادامه بدن و دیگه از کلمه مادر برای استیسی استفاده نمی‌کردن. She took away my dad. She even took away David, who would have loved to walk me down the aisle. It's just heartbreaking. اشلی گفته این که هر روز صبح از خواب بیدار شم و لبخند بزنم سخته، اما میدونم که باید این کار رو انجام بدم، چون اگه انجام ندم انگاری که استیسی برنده شده. I graduated from college. I got my associate's degree in accounting. I work at a CPA firm and I'm a bookkeeper. I would have never done any of that stuff if I still was with Stacey. I wake up and I'm happy every day. I couldn't change a thing that I'm doing right now. دادستان پرونده که طی پرونده خیلی به اشلی کمک کرده بوده و بهش نزدیک شده بوده، بهش قول داده بوده که روز عروسیش به عنوان پدرش کنارش راه بره و اونو همراهی کنه. استیسی سال 2016 توی زندان درگذشت. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره لایک کنین و توی کامنت ها هم نظرتون رو به هم بگین. تا ویدیوهای بعدی فعلا.